प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अति मधुर और बहुमूल्य नाम रे आपण प्रत्येक को अमृत मान कार्यक्रम को स्वागत करें। ये कार्यक्रम द्वारा आम प्रतिदिन प्रभु चरण तले बसी पार्छु, गोटे वाक्य को ध्यान करि पारुछु। प्रभु आम मान सहित कथा होउछंती, निश्चिंत भाव में प्रभु आम मान को आशीर्वाद मध्य करछंती वाक्य द्वारा। आपण मान अंशी होइथिबारु आपण मान को धन्यवाद जणाए। अनुरोध करे अन्य मान को मध्य अंशी करांतु। जो मैं नूतन भाव में आसछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, अंशी होंतु, कारण सब्सक्राइब करने द्वारा आप सहजरे परवर्ती समस्त कार्यक्रम में जोग दे पारिबे। आसंतु प्रभु चरण तल को जीवा, प्रार्थना उत्सर्ग करिबा। आम मानकर अत्यंत दयालु परम मंगल पिता धन्यवाद दौचु प्रभु, तुमरी महानाम को धन्यवाद दौचु प्रभु। आज दिवस निमंते प्रभु यही समय आम तुम चरण तल को जाऊँ नवेदन कर दिन सुंदर भाव में काटियापाई साहाय्य कर एवं विशेष कर प्रभु प्रार्थना करुछु। आज वाक्य दबा को जाओछ ता बुझियापाई ऊर्ध्वर साहाय्य प्रदान कर। पवित्र आत्मा शक्ति जोग जद्वारा वाक्य को बुझी आम जीवन में व्यवहार करें। तुम आम प्रत्येक सहवर्ती मध्यवर्ती परमेश्वर हुओ, प्रत्येक को आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर। उपस्थित प्रत्येक को एवं परिवार गुड़िक तुम बाहुल्य भाव आशीर्वाद कर। आरंभ शेष पर्यंत तुम कथा कह, प्रार्थना जीशु नाम रे मागुअछु, आमेन। आसंतु आज ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय ने आम ध्यान करिया को जाऊछु तार प्रसंगटी होची परिष्कार पथ। परिष्कार पथ आम बाइबल गोटे अंश पाठ करिबा। गीत संगीता 119 गीत, गीत संगीता 119 गीत तार 9 पद। गीत संगीता 119 गीत तार 9 पद लेखा जाए, युवा मनुष्य की प्रकारे अपना पथ परिष्कार करिबो, तुम्भ वाक्यानुजाई तही विषय सावधान हेले करिबो। पुनर्बार पढ़िया को चाहे, देखा जाए, युवा मनुष्य की प्रकारे अपना पथ परिष्कार करिबो, तुम्भ वाक्यानुजाई तही विषय सावधान हेले करिबो। प्रभु या बुझिया पे आम को साहाय्य करंतु। एठारे गीतिकार एक प्रश्न पचारुछंती, से लेखंती, युवा मनुष्य की प्रकारे अपना पथ परिष्कार करिबो। यही प्रश्न केवल युवा युवती मान निमंते नुह, यह समस्त उद्दिष्ट प्रश्न। आम निज जीवन को देखी निजक प्रश्न करिबा। आम आम जीवन रे निजर चालीचलन रे पवित्रता को किपरि धरी रखी परिबा, आम जीवन को आम किपरि शुद्ध रखी परिबा। यही प्रकार एक प्रश्न आम निजक पचारिबा। तेबे आम क्यों प्रकार उत्तर पाउछु? एठारे गीतिकार प्रश्न पचारिबा सहित एक उत्तर मध्य रखुचंती। से लेखंती, तुम्भ वाक्यानुजाई तही विषय सावधान हेले करिबो। ईश्वरंक वाक्य प्रति आमे सावधान हेले आमे हमर जीवन पथ को परिष्कार करि परिबा। प्रश्न उठे, वाक्य प्रति किपरि सावधान आमे हेबा? एक बड़ प्रश्न आम मान निमंते। एठारे गीतिकार 7टी विषय को उल्लेख करिसंती। यदि आम पाठ करिबा, एठारे से 7टी विषय को उल्लेख करिसंती। प्रथम विषयटी होची 10 पदरे से लेखंती, मु सर्वांत कणरे तुम्भको खोजी अछि। मु सर्वांत कणरे तुम्भको खोजी अछि। यदि आमे चाहूँ आम जीवन सर्वदा पवित्रतारे गति करू, तेबे आम जीवन रे बा आम जीवन लक्ष्य सर्वदा ईश्वर को खोजिबा बा अनुसंधान करिवार अछि। ईश्वर को केमिति खोजी पारिबा? जेतेबेले आमे तांकर वाक्य को अध्ययन करू
ଏବଂ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 11 ପଦରେ, ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନିଜର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ଶୈତାନ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାକ୍ୟକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା, ଜଗତ ପ୍ରତି ଲୋଭ, ଜୀବନର ଲାଳସା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାକ୍ୟକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୀତିକାର ଲେଖିବା ପରି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତତ୍ସହିତ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା। ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା କାଲି ଭୁଲିଯିବା। ଆମେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବା, ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଠାରୁ ବିଜୟ ଦେବ ଏବଂ ଶୈତାନ ଆମର ମଧ୍ୟରୁ ବାକ୍ୟକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ଆମ ମନ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି 12 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ। ତୁମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୀତିକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଶିଖିବାର ସ୍ୱଭାବ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଆହୁରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବା ବିଧି ସବୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଏକ ଶିଖିବାର ସ୍ୱଭାବ ହେବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣା, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ରାଗି ଯାଇଥାଉ। ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯାହାର ଏବେ ଶିଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବା ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଆହୁରି ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆହୁରି ଶିଖେଇବେ। ଆମେ ଆହୁରି ଶିଖିବାର ସ୍ୱଭାବ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଗୀତିକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବିଧି ସବୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ, ତୁମର ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ, ପ୍ରତିଦିନ ଶିଖାଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମାଗିବାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 13 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଶାସନ ସକଳ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଶାସନ ସକଳ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି। ଗୀତିକାର ଲେଖନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିୟମ ବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା। ଆମ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତା ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମ ମୁଖରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଆମ ମୁଖରୁ ଏପରି ବାହାରିଥାଏ? ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହିଥାଉ ନା ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଓଷ୍ଠାଧାର ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅଛି ଯେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଛି।
प्रभु ही मोर समस्त विषय, प्रभु ही मते समस्त जोगांती, प्रभु ही मते सुस्थ करिछंती। ये समस्त विषय आम वर्णना करिवार अछि। कौन आम करुछु अनेक समय लुचेई दौचु। पंचम विषय होची 14 पदरे से लिखती, मु तुम्हर प्रमाण वाक्य रूप पथरे आमोद करिअछि। एवं से विषयटी 16 पदरे लिखती, मु तुम्हर विधि सबरे आनंद करिबी। ये वाक्य रूप पथरे आमोद करिअछि बा आमोद करिबी बा आनंद करिबी। गीतिकार लिखते ईश्वरଙ୍କ वाक्य द्वारा तांको आनंद मिलता है। जगतर समस्त धन पाइबा परे जेतिकी आनंद मिले सेपरी आनंद से पाइअछि बोली लिखती। निजको प्रश्न करिबा, आमर आनंद केउथिरे अछि? जगतर आनंद रे, धन संपत्ति रे, पद पदवी रे, उच्च आसन रे, केउ विषय ने आमे आनंद करि थाउ? यदि आम जीवन को पवित्र रखिबार अछि तेबे आम जीवन रे प्रकृत आनंद ईश्वरंकर वाक्य रे हेबार अछि। से वाक्य रे जो आनंद अछि ताहा ही प्रकृत आनंद। आम हृदय मध्य रे से वाक्य निमन्ते आनंद हबार अछि। षष्ठ विषय से लिखती 15 पदरे, मु तुम्बर विधान सबु ध्यान करिबी, तुम्बर पथ प्रति दृष्टि रखिबी। मु तुम्बर विधान सबु को ध्यान करिबी एवं तुम्हार पथ प्रति मु दृष्टि रखिबी। मोर पथ बा मोर चक्षु सर्वदा तुम्हार पथ को देखु थिबो। तुम्हार विधान सबु पर मु ध्यान रखिबी। ईश्वरंक इच्छा, ईश्वरंकर मार्ग, ईश्वरंकर आदेश प्रति ध्यान रखिबा दरकार। आम चक्षु सर्वदा पवित्र हेबा दरकार। जगतर विषय प्रति दृष्टि न रखी ईश्वरंक मार्ग प्रति आमे दृष्टि देबा आवश्यक। आमर दृष्टि द्वारा आमर हृदय कलुषित हुए, या सर्वदा मन रखंतु। आम दृष्टि द्वारा ही आम हृदय कलुषित हुए। तेणु निजर चक्षु प्रति ध्यान देवार अवस्था रही। गीतिकार एठी निजर चक्षु विषय कहते, आम चक्षु को आमे सेपरी रखिबार अछि, कलुषित ठारू दूर रखिबार अछि एवं ताप्रति आमे ध्यान देवार अछि। सप्तम विषयटी से लिखुचंती 16 पदरे, मु तुम्हर वाक्य पासोरिबी नाही। मु तुम्हर वाक्य को पासोरिबी नाही। जीवन रो जेकोसी परिस्थिति आसु ईश्वरंक वाक्य को पासोरिबा नाही। सर्वदा स्मरण रखिबा। यह द्वारा आमे अनेक पापरु वंचित हो परिबा। ए वाक्य द्वारा मु आपण मान को एनकरेज करने को चाहे, सर्वदा स्मरण रखंतु ए 7टी विषय। सर्वदा स्मरण रखंतु ए 7टी विषय। प्रथम विषय होची सर्वांतकरण सहित ईश्वर को खोजंतु। द्वितीय विषय होची हृदय मध्य वाक्य को संचय कर रखंतु। तृतीय विषयटी होची ईश्वर विधि सबु शिक्षा निमंते चेष्टा करंतु। चतुर्थ विषयटी होची तांकर वाक्य को निज ओष्ठा द्वारा वर्णना करंतु। पंचम विषयटी ईश्वर वाक्य द्वारा आनंद अनुभव करंतु। षष्ठ विषयटी होची ईश्वर विधान सबु ध्यान करंतु। एवं सप्तम विषयटी होची ईश्वर वाक्य को पासरंतु नहीं। यह द्वारा निजर पथ को आमे परिष्कार करि परिबा। गीतिकार सुंदर भाव 7टी विषय लिखिचंती। ए 7टी विषय को पासुरिबा नहीं।
ଏ 7ଟି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ନିଜର ପଥକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଜୀବନର ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ 7ଟି ବିଷୟ କହିଛ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ 7ଟି ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କର। ଆମ ଜୀବନର ପଥକୁ ଯେପରି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ରଖି ତମ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବୁ, ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।